Assalamu alaikum. Malian na chani muso demsani makroba. Ntuma feka Bobby ka kuma maduka journal ka situation ka. Ani ouverture média. Ani comme d'habitude nga bête noire no ORTM, Office Radio Télévision du Mali. Ni Mali yɛrɛ kibora kan dɔɔni teliyala. Donc la sa n bɛ daminɛ ni Maliw ka journal ye. Maliw ka journal vraiment an bɛ i fo dan tɛ foli min na. An bɛ i ni ouverture média an b'aw fo dan tɛ foli min na. Tubabu côté ko c'est l'union qui fait la force. Donc la sa a ye bɛn min kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala k'a kɛ bɛn ye. Ala k'a kɛ bɛn ye. Ala kana nafiki don aw cɛ. Ala kana nafiki don aw cɛ. I ye courage min sɔrɔ ka segin ka na yafa deli maliyɛnw fɛ. Adamaden an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ fili. Bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔ ko de kan. Mais fasojɔ ko de don. Bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don. Dɔɔni a tɛ tɔtɔ foyi la. An bɛɛ ka dɔɔni kɛ. An bɛɛ se ye min ye Mali in jɔli la an k'a kɛ. Nata tɛ ala kana an kɛ mɔgɔ nataba ye. Tɔgɔ ye ala de ta ye. Ala de bɛ tɔgɔ di adamaden an bɛɛ lajɛlen ma. Ni min ta ye tɔgɔ ye o n'a ka kungo b'a yɛrɛ bolo. Min ta ye wari ɲini ye o ka kungo b'a yɛrɛ bolo. Nka adamaden bɛɛ y'i yɛrɛ de ye. I ye min ye a mɛn o mɛn a bɛ dɔn. Donc yarabi ama Madu i ka seginni vraiment a diyara ne ye personnellement parce que munna kɛlɛ kɔnɔna la bɛɛ b'a jɔyɔrɔ dɔn, bɛɛ b'a jɔyɔrɔ ye. Adamaden an bɛɛ lajɛlen nafa b'an bɛɛ lajɛlen na kelen kelen. Ouverture média mɔgɔw y'a dɔn e talen Madu ye mɔgɔ min ye. Wa Madu fana y'a dɔn ouverture média ale talen ale Madu ye mɔgɔ min ye. Donc adamadenya tiɲɛnatigɛ la an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na. An bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bila sira caman fɛ. A siraw ka ca n tɛ se ka n da don o bɛɛ la. Mais adamadenya a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de. M'a faamu. Bɛɛ ni hakilinata wa bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan. Madu a bɔra a ye yafa fana deli. A ye yafa deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Kuma tɛ tɛmɛ o kan. Vraiment ne kɔni moi je l'accepte. A kana faso jɔ in kɛnɛ kan Madu mɔgɔ min tun don a tun bɛ lamɛn. Ale Rashbach ani mɔgɔ damadɔninw bɛ yen u tun bɛ lamɛn kosɛbɛ. Donc n bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ de y'a daminɛ. Donc de ce fait anw y'an joint u la de pour que k'a dɔn k'a fɔ u bɛ lutte min na a lutte in ka di anw ye. Donc an ta ye ka tugu u nɔfɛ mais fasojɔ sira kan. Kuma bɛɛ mana fɔ kama an tɛ yan ka na fɔ ko a donna tan a bɔra tan. Mais ala de b'an bɛɛ lajɛlen ŋaniya dɔn. An ŋaniya ye min ye. An ka bien commun ye min ye fana o ye fasoko in de ye. Yarabi Mali ala ka Mali in taa ɲɛ. Ala ka Mali in taa ɲɛ. Donc n tun bɛ fɛ ka bɔ spécialement ka 5 minutes ɲɔgɔnna ta Madu ka journal koɲa cogoya kan. Ce qui est vraiment ça m'a beaucoup plu. U ka ni action ni ani ouverture média ka bɛnko la u ka segin ɲɔgɔn ma ka na nin de ye Mali ye. An bɛ nin de dɔn Mali ye. A ka bɛnko la a bɛ fili ɲɔgɔn ma. Adamaden a bɛ fili. Mɔgɔ adamaden a bɛ kɛlɛ. Adamaden an bɛ fili. Mais ni min filila bɔ i k'a fɔ a tigi ɲɛna ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛnini ye, a ma kɛ ni dɔgɔyama sugu dɔ ye. Hakilinataw tɛ se ka kɛ kelen ye tuma bɛɛ. Mais ni min ma min ka hakilinata faamuya an ka se ka ɲɔgɔn convaincu dans ce sens là o de bɛ Mali an mago b'o de la bi. O de bɛ Mali nafa.
Donc Madouka Journal encore une fois vraiment inali soyez les bienvenus une ouverture média mɔgɔw ala k'aw bɛnnen to ala kana nafigi don aw cɛ i bɛ baara min na nin ye yarabi ama ala ka a ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'a ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo parce que maliko de don an bɛ faso in ka taga ɲɛ o de ka di an bɛɛ lajɛlen an filɛ sira min kan nin ye tan nin daga in ka bɔ an da la parce que an maliyɛnw an sɛgɛnna an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ kuma min yɛrɛ fɔ bilen parce que a kuma bɛɛ fɔra maintenant à toi maintenant de passer à l'action de on a passé à l'action donc bara in daminɛna an jeunes anw de y'a daminɛbagaw ye an y'a daminɛ ka ban funufunu minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ kɛra après n'aw jara o kɔfɛ n y'a dɔn o de yɛrɛ ye teriya ye o de ye a bɛ ɲɔgɔn gasi sigi o la kosɛbɛ donc vraiment an b'o kuma an b'o bila tan donc Madu an bɛ ɲɔgɔn bolo ouverture média ne tun bɛ fɛ ka kibaruya dɔw fɔ aw ye n'a y'a sɔrɔ ni possibilité dɔw bɛ yen je sais que ani Amara Bacili ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama déjà ou bien Amara Bacili yɛrɛ même il est je sais pas membre de l'ouverture média parce que comme an y'aw dɔn ye aw bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yen donc anw kɔni y'aw bɛɛ kɛ mɔgɔ kelenw de ye yen mais ne ka kuma laɲini ye min ye sisan pour que an ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka force sɔrɔ comme an bɛ kuma la ko an ka association former ka pour que ka mɔgɔw la sensibiliser n'an bɛ kuma la réseaux sociaux sanfɛ an ka di ɲɔgɔn ma sujet min bɛ yen pour que an ka se k'a fɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya exactement bɛɛ da bɛnnen bɛ nin kuma kelen de ma pour que an ka kɛlɛ ka se ka ɲɛ an bolo i m'a faamu an minnu ka hakilinataw ye kelen ye tel que le CDR comme bɛɛ jɔlen bɛ o de kɔfɛ parce que ale de ye mouvement solide ye bi actuellement an bɛ se k'a fɔ ko jeunesse fanga dalen bɛ mouvement min kan CDR avec leur guide Rasta ne tɛ CDR ye ne tɛ groupement na fɔlɔ mais n tɛ a ɲinina fana ka don groupement na parce que tɔgɔ ɲini ko tɛ ne ko n ko faso de faso in ko in bɛ ne ma niveau min na ala de b'a dɔn donc a ma se n ka n jɛya mɔgɔ ye o siraw fɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ne bɛ fɛ an ka na n'o idéw de ye la première des choses Madouka Journal o Amara Bacili o n'a sɔrɔ n'u tɛ ɲɔgɔn kan n'u tɛ groupement kelen ye mais n'u bɛ se ka ɲɔgɔn na informer qui encore CDR mɔgɔw qui d'autre Malika yɛrɛ n bɛ groupement fɛn fɛn c'est à dire mɔgɔ fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux kan k'a fɔ ko an hakilinataw ye kelen ye Maliko in na ma mɔgɔ si ka vie privée fɔ dɛ mais Maliko in na Mali in bɛ se ka ɲɛ sira min fɛ an ka se ka regroupement dɔ kɛ sur les réseaux sociaux la an ka se ka ɲɔgɔn na dɔnniya k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ cogoya min na nɔgɔya la an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se ka diffuser bɛɛ k'a ye bɛɛ k'a mɛn wa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kumakan kelen de kan i mana taa bɔ Rasta la o i taara mɔgɔ o mɔgɔ la c'est à dire i ka taa kumakan kelen sɔrɔ yen n'a y'a sɔrɔ ni bɛɛ da bɛnnen bɛ par exemple ministère dɔ de kan bi o ministère y'o bɛɛ ka se k'i focus o kan c'est à dire min bɛ i ka n'i kun cɛ an k'a fɔ piyan bɛɛ k'a mɛn a ka taa a ka yɛrɛkɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko kɔnɔ o tun ye ne ka hakilinata fɔlɔ ye parce que f'an ka jɛ de ka organiser cogoya dɔ la réseaux sociaux in kan pour que an bɛ se ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na a m'a faamu donc vraiment o tun ka di ne ye kosɛbɛ an ka se ka ɲɔgɔn contacter dans ce sens là n'an y'a dɔn Maliko in koden tɛ Maliko in a kɛlɛ ma daminɛ ali yɛrɛ fɔlɔ ni ye a bɛ fɔ cogo di introduction de i m'a faamu Mali in cilen don a mɛnna
mais Mali tɛna se ka girin ka se ka wuli ka jɔ a sen kan tan cogo in na tan m'a faamu parce que ni an bɛ min na nin ye tan n'an ko k'an bɛ girin ka rasta ka girin ka kɛ président ye an ka hakili to o yɔrɔ o fana na kosɛbɛ a ka di ne ye sini rasta ka kɛ président ye wallahi mais a y'a lajɛ ni hakili ye kosɛbɛ parce que système dɔ de sigilen don Mali in kɔnɔ ye n'a système in ma kɛlɛ ka bɔ yen fɔlɔ yanni mɔgɔ dɔ kana kɛ président ye o k'a ta o ma ka yɛlɛ a bɛ bɔ dɔ la kama bɛn dɛ parce que rasta bɛ kɛlɛ min na anw bɛ kɛlɛ min na rasta nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko nin sonyani jugu in de ka dabila bon tellement que a donna maliyɛnw kunna sisan k'a fɔ ko gouvernement kunda propriété privée de do olu de ta do n ta de do olu ta tɛ ko faso ka fɛn don dɛ ko jama ta don dɛ olu bolo olu de ta do parce que n'i y'a ye nin halisa nin kɛlɛ in bɛ ka kɛ la nin critique in bɛ kɛ la an b'a kɛ la de pour que ni mɔgɔ min tun bɛ i ka société privée organisée la an tun mago t'a la k'an da don e ka kuma la o i ta de do mais Mali la faamuyaliw nana se société privée yɛrɛ bɔra la sisan faamuyali nana se sisan ko gouvernement na ni ne ye place min sɔrɔ o ye ne yɛrɛ de fatiɲɛ ye ne yɛrɛ de ta do c'est moi qui décide c'est moi qui commande et puis n'i ye min kɛ fana a kɛra wa ala de y'a kɛ foyi tɛ se ka bɔ a la donc système o de sigilen don sen kan ni wari nana département na ni o ɲɛmɔgɔ n'o ye min kɛ o wari o la o de n'a ka kan o de ka kan ka k'a la wa o de don fana a tɛ se sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan bon ni jamana yɛrɛ faamuyali cogo taara o sira o fɛ sisan mɔgɔ o mɔgɔ hali mɔgɔ min tɛ arasiba cɛ n'a nana n'o sira ye ka na fɔ ko k'i sigi o mɔgɔ sugu ninnu kunna wallahi u b'a ka fanga tiɲɛ a bolo o de kɛra IBK la tɛkiw o de kɛra IBK la tɛkiw IBK mɔgɔkɔrɔba de don a fanga dɛsɛra a ka lamini a bɛɛ ɲɛngo hasidi wa a bɛɛ ka mirinata ɲɛ n bɔra ka min de fɔ sisan c'est à dire olu de ta don ni IBK bɔra ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛna na IBK kɔfɛ n'i nana wallahi f'i ka kɛ kantigɛla de ne yɛrɛ filɛ min yɛrɛ ka di ne Mali ko in na n b'a fɔ aw ye bi Mali in tɛ jɔ hinɛ kan dɛ non Mali tɛ jɔ hinɛ kan dɛ ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ fɛ fagali de kan ka daminɛ Mali in kɔnɔ fagali ni n ko fagali a ye n lamɛn n bɛna min fɔ fagali k'i da k'i kan tigɛ ni juma jiginna fagali yɔrɔ 3 ne b'o de proposer Mali gouvernement min bɛna IBK kɔfɛ u b'a fɔ ko ni cɛ in kunkolo man ɲi cɛ in kunkolo ka ɲi maliyɛnw bɛ niveau min na bi na maliyɛnw bɛ niveau min na bi na pour que Mali in ka redresser wallahi an kana taa ɲini Makan an kana taa ɲini Madina an kana taa ɲini yɔrɔ si Mali in kɔnɔna an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye sira min ta jama bi suye o de kan maliyɛn ka ko filɛ nin ye c'est pas de chercher quelque chose de midi à 14h non fagali yɔrɔ 3 ne bɛ so ni 3 de jɔ Mali kɔnɔ ni ne kɛra Mali président ye wallahi ou bien Mali premier ministre décision na ni y'a dɔn tɛ se k'a ta yɛrɛ n tɛ don a gouvernement yɛrɛ la parce que bada lezi ni n tɛ se ka n ka baara kɛ librement n da t'a la fagali yɔrɔ 3 ni minɛna sonyani na ne tɛna n da don min tɛmɛna non n tɛna n da don o la min tɛmɛna n nan'o sɔrɔ o tɛmɛna jamana jɔn in an y'a wulila jeunesse an wulila bi de k'an ka baara daminɛ baara in bɛ daminɛ ni min ye n'i taara k'i bɛ t'i da don kunun kuma la u bɛ n'i da don kuma la mais bi kuma ka taa ne kɔni ne bɛ baara daminɛ o cogoya o de kan
hakilina taw de do n'aw fɛn n'aw baarakɛlaw ye n'aw tulo bɛ n ka kumakan na an ka partager ani ɲɔgɔn cɛ pour que Mali in bɛ se ka redresser cogo min na idée ko de do n'i ye 1 million de 1 million à 5 millions n'i y'a suɲɛ n'i minɛna Mali in kɔnɔna la yanni décision ka ta fɔlɔ a ka fɔ u ka organisation escroc in ko droits humains ou quoi là ma faamu ka kangari da télé ni radio ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la communauté internationale ka bɔ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ loi kura minnu daminɛtɔ filɛ Mali la et puis a loi yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye Mali yɛrɛ texte ta k'a lajɛ a loi bɛ yen condamné à mort ni condamné c'est condamné à mort bɛ yen mais ne ka hakilinata ye min ye de 1 à 5 millions n'i y'o yeri bolo ka fanga kura in sigilen ka taga o turu yeri nɔfɛ ni juma jiginna fagali yɔrɔ fɔlɔ n bɛ so 3 de jɔ fagali yɔrɔ fɔlɔ n bɛ ni juma jiginna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n b'i gulon wallahi à la télé nationale ORTM de 1 à 5 millions e bɛ pendu de 5 à 10 millions de 5 à 10 millions e bɛ jɔ ka marifa t'i la so filanan kɔnɔ de 10 millions ka yɛlɛ o so sabanan k'i da k'i kantigɛ chaque vendredi ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i minɛna campagne sugu bɛɛ bɛ kɛ yanni a ka daminɛ campagne sugu bɛɛ bɛ kɛ yanni a ka daminɛ mais i tɛ baga mɔgɔ ma i tɛ foyi droit de l'homme ka a tɔgɔ sariyaw ni kirikarataw i b'a bɛɛ respecter wa ka droit de l'homme yɛrɛ mɔgɔw bila u ka campagne kɛ ni kebɔra kura min bɛ dugu in kɔnɔ parce que ni min minɛna c'est sans pitié k'i minɛ k'i gulon a bɛn ala cɛ k'i minɛ k'i pendu o ye so fɔlɔ ye so filanan k'i jɔ ka marifa t'i la i m'a faamu so sabanan k'i da k'i kantigɛ de 10 à 15 millions k'i da k'i kantigɛ 15 à 20 millions e bɛ minɛ i muso bɛ minɛ aw bɛɛ faga ka marifa ci aw bɛɛ la o b'a fɔ ko fangalako de ye nin cɛ in ta ye fangalako tɛ dɛ mais Mali sera yɔrɔ min na bi bi in na fo ka mɔgɔw lasiran de k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in baarakɛyɔrɔw tɛ u ta ye jamana in baarakɛyɔrɔ ye jamanadenw de ta ye pour que jamana ka sini ɲɛsigi ka sabati dɔ ka bɔ ni immigration ko in na dɔ ka bɔ a man di mɔgɔ si ye ka bɔ i fa dugu in na n'a ka di a man di de o de y'a to an bɛɛ bolila ka bɔ bɛɛ de bɛ bolila ka bɔ hali k'a dan tɛ i bɛ k'a yɛrɛ sigira a yɛrɛ ye avion de san fɔlɔ pour que a ka se ka to ka boli ka t'i lafiya kɛnɛma sinon ni sera nin na wa ne ma min fana faamu munna Mali politique mɔgɔw munna a b'olu ɲɛna ko n'olu sigira ils sont contre la population de pourquoi ça pourquoi au lieu de travailler pour la population non ils sont contre la population nous élus là seulement u bɛ se k'u kɔ don population na quoi ne ma se ka o de faamu Mali politique mɔgɔw la ne ma dɔn mun de don aw ta kun ye de jamana de y'aw ta k'aw bila faso ka baara la jama ka baara la n'aw critiquera a ye critique in ta k'a lajɛ ni c'est-à-dire kulo kunnandi de bɛ critique mɛn kulo kunnandi o de bɛ critique ta ka baara kɛ n'a ye wa ka situation yɛlɛma à l'envers mais aw ko k'aw kana critiquer foyi kana fɔ aw ma tɔw y'a kɛ cogo min na aw fana bɛna kɛ ten de aw fana kan k'a kɛ ten de ka taga sinon ni tɔw bɛ mɔgɔ jugu ni tɔw bɛ mɔgɔ jugu u ta aw fɛ an mɔgɔ tɛ ka k'aw fɛ o n'a ye baara kɛ aw ta kun ye de min ye o ye ka jamana de la avancer ka jamana la avancer a ka du tɛ
mais ka jamana la avancer ibe diɲɛ sɔrɔ bɛ lahara sɔrɔ munna tɛ kafiriya in de dabila population na munna cɛkɔrɔbaw ka wari bɛ dun denmisɛnninw ka wari bɛ dun nabaraw ni ɲɛfɛntɔw ka wari bɛ dun i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mais kabako dan don banabagatɔw ka wari bɛ dun diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ c'est Mali in ta k'a lajɛ Mali in ta k'a lajɛ masa aramani cɛ tɛ sabali sa cɛ ka hinɛ mɔgɔw la sa politicien ne ko mun de b'aw la Mali ko in na dɛ mun de b'aw la et puis IBK munna de i tɛ bɔ ka population la k'an na dɔnniya k'a fɔ ko mun de bɛ ka kɛ nɔrɔyanfan in fɛ mun de bɛ ka kɛ yen mun plus précisément c'est-à-dire communication ne m'a dɔn quoi ne m'a dɔn aw bɛ ka baara ou bien anw de kan ka baara kɛcogo fɔ aw ye anw de kan ka baara kɛcogo fɔ aw ye wa minnu tɛ sarala kama u faw bɛ neni u baw bɛ neni falaki tɛ ko parce que k'u b'u ka jamana fɛ aw minnu bɛ sarala kama mais mun de aw bɛ ka mun de dogo population na munna de aw kɛlen don ka aw faden fɔlɔ kɛ aw yɛrɛ ka duguladenw ye fɔlɔ mais ni élection de sera ayi ji bɛ diɲɛ kuma sugu bɛɛ m'u da mais mun de b'aw la mun de bɛ Mali politiciens na dɛ mun de kɛra an tɛ min dɔn sa ala kama hein kuna sini kunu ɲɛba Amara Bacili ka video la ko u ye ala de minɛ k'u bɛ taa a tɔgɔ ni denmisɛnninw ka balontan kɛlɛ ko k'o yɛlɛma ko k'o kɛ marché rose ye tellement que u tigɛlen don population na c'est à dire ka an ma lettre ci u ma an ma u ladɔnniya an ma dugutigilakaw ladɔnniya an ma mɔgɔ si la informer ka wuli ten dɔrɔn ko parce que ko olu de ye fama ye et puis c'est comme ça qu'ils comprennent hein, les choses hein, qu'olu de ye fama ye mun fama ye ala de ye fama ye i kɛra jama ka ɲɛmɔgɔ de ye ka jama ka baara de kɛ jama ka baara de taara ka confier la n'i bɛ dans le respect total vraiment n'i bɛ fɛ ka ko kɛ o commune o kɔnɔna la maire ne b'i ka baara dɔn a n'aw ka lamini in bɛɛ k'aw sara ɲɔgɔn na a ka bɔ siraw fɛ sira minnu bɛ mɔgɔw la sensibiliser sira minnu k'a to mɔgɔw bɛ se k'a faamuya a bɛ fɛ ka mun de kɛ exactement ka bɔ ni sira légaliw ye ka na aw sigi jama yɛrɛ bɛ aw dɛmɛ k'aw tɔ lasigi mais ka ala minɛ ten ka wuli ten tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ ka décision ta dɔrɔn ka na ko aw bɛ na marché rose ko k'o attribuer ko a bɛna yɔrɔ dɔ choisi denmisɛnninw ka kɛnɛ espace vert u yɛrɛ de y'a yɔrɔ bɛɛ labɛn mairie ma foyi k'a yɔrɔ la an min ka nin y'a ci ka tɛmɛ o ɲamaw n'o degun tun dalen bɛ u kɔrɔ denmisɛnninw ka se k'u yɛrɛ organiser ka na o yɔrɔ dilan aménager maire sigilen don i ka climatiseur central kɔrɔ i nugulen don wa Mali ministres n'i y'u ye quoi non i b'a fɔ k'u tɛ maliyɛnw ye ka maliyɛn yɛrɛ tɔ maliyɛn ordinaire yɛrɛ ta k'u jɔ u kɛrɛfɛ wallahi i b'a fɔ ko gɛrɛbu ni je sais pas tellement que ils sont charme dɔ b'u la a ka bon hakili ma charme dɔ b'u la ala tɛ Macron min ni Donald Trump tɛ kelen ye tellement qu'ils sont à l'aise wari fu bɛ di courant c'est-à-dire climatisation u ka so u ka mobili u ka hali u ka ɲɛgɛnw c'est-à-dire tranquillité dans population b'o maɲumatɔ ko la n'a wulila dans le plus grand respect k'a fɔ k'a bɛna ni o sira normal ye ka na o terrain minɛ denmisɛnninw na an b'a lajɛ ni hakili ye kɛ hakili de b'a ko bɛɛ kɔnɔ mais ka wuli ten dɔrɔn ko fanga b'aw la k'aw de fama ye k'aw de b'o décider ka polisiw ta ko n'olu bila polisi minnu hali u tɛ nord la ka taa gaziw ci mɔgɔw la mɔgɔkɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw denmisɛnninw muso kɔnɔmaw ko parce que ko fanga bɛ aw de la nin ye baara kɛcogo ye wa nin ye baara kɛcogo ye bon aw bɛna wuli o la sisan sa ko n'i y'o tigi ye o ayiwa
il t'a le bas, ça dit, bon, ouais, au côté au droit, ouais, au côté droit. Ortem, ala le kama, sirigin fa kunate, ne fana ni tise bara la bla quoi. Ni tise bara la, aya bla. Aya faden sagoya dabla, ala kama, aka Mali population, aka freyini, akula sewa. Ortem etu nga kani kenen kan kunu, min tu meka kela, nindemsonu ye ni kazi chi yoro ina. Ka donga fo kata mo yininga mune be sena mudegu jumene buka maintenant ibe ante abana ibo mo re no fe franci ko safrula ko ante abana aya fama maka bagauma ko anka be mo ko Moussa Timbine wo bie jonde un irresponsable comme celui-là aussi que ebeta anka be epto ke franci de eta kidal yorodon ibe boro mina eto yorodon wa ibe boro mina eto yorodon e mata anga be organiser ka to o démarrage ke woro la faux franci fana ni kodon balu ni mo hakli c'est-à-dire ka hakli te boyanga ka kare fara olu fana me wuli ka tu sige ka tekere fo ka anga be parce que olu de somo be dans l'affaire aujourd'hui il n'a pas nya fo tuamina parce que ni minga mo ba la drabe il y a ko propriété privée de dossier ça ni en détail ay hina million nata ay ala kama ay hina million na ay million ay kala semana te noni quoi ay joanga nga façon ni na ben kala bara ni la bara ni génocide infantile y minye organisation de parce que na o génocide il y avait jeune fana na mainde jeune nous mainde ou cheninga no na ira la kama mais ka système de sigi système minti se ka contourner bara kechugo parce que bara ba kechugo de bolo bara ba kechugo de bolo sinon rasta kana vraiment kana kanga Mali présent bi wallah la mani mo ye dien kono bi kana bo mais bala de anga réfléchir ko sobe am be grina am be dimina ka foko ay hagli bla dusunya ko rash fe ibeka ante ka bloquing bi ante fe rashbati ka gele aka klaka ta fotukun ka foko ayo aude afota no ka laje ni jinyama jole ka laje ni hakliye ka foko ni chen ka kunya na yela benya bolo chogomina na haklila moko ka anga hakliu jakabo ka to sirawo de fe kosobe anga hakli jakabo ka to sirawo de fe kosobe jeunesse surtout la jeunesse anga hakli jakabo ka to sirawo fe kosobe abenya bolo chogodi selon nous na tora nunu bolo chokoroba nunu ba to noni ngata fe o kele maintenant dira demzenu fana ma bolo do kam demzenu ni suivi maka kola ni système ma changer demzenu jenno ma on parti sakana olu ta man ronde donc ambe frère de nini angana ni hakli alsa angana ni hakli ne ba ampla sirani mainka anga nyon critically anga ke c'est normal anga ke na tebe atetiga atetugu c'est-à-dire critiquer ne fin bebo kono fin beba kono adam na ni mie bi chamambora la tiens la nani kundaw ni critica donc haklu ko baka commencer ka lafia doni mais lidin katra anga continuer lentement et sûrement ambe badigi ka benai parce que mo fa alibi ngo nanye ni sirani nanya boka nye ka organiser kanye voilà les Facebook mi vleni am ñon soro min kanye ou bien YouTube na krikra l'homme blanc oba tikana parce que oba foko che nunu be ka se ka sira soro ni sira ni domani de ka nanga anga freni nanga ni oba freni la Mali ntea Mali mbejo ajara mo mi Mali mbejo demzenu na ne mi vleni sira mi e folo yani tuwabu ka foko nyabalo baka doan yere ka kanga sisa ijoanga ni feni buzier
ka boy sinon o drone le be ka se ka to be ka se ka nyo regrouper o te dore o ni YouTube ni do ni de Ibrahim nga fanga go ya bolo ni de jena jempe communiquer nyo na 600 donc anga en clito ni yoro ina ibeka ko ni etara ko John Menata. Il y a 18 millions de la population malienne. Ma femme, mogo yerete, nere bise, parce que alamadi kanati ke yerla. Wallahi Allah, wa sarata la fana. Falaki, sarata la. Nemana ke Mali position, wallahi akanan sara. Je travaille pour l'amour du peuple, l'amour de mon pays, l'amour du Mali. Mais d'ici Koshinaï, wallahi Allah. Wari inite, to inite, foite. Mais fadea, ne florom na ndusu kasilendo, nga dugu yechoko, nga dugu minechoko, mbe dugu minanieta, mbe nimisani nga malien. Mais je suis fier de l'être. Et je serai toujours malien. Je suis malien. Wambe sano e fana. Faut être bon. Ko tokoyini. Aramade ibe koko ke dien kono ana fendo de tourner no nyona. Ibe na koko ke dien kono. Ie fugara ke ini fugara de la gauche de nyona. Ie sobe ke aywa ino o fana conséquences de benyona mais ni be ko ka ake kana nimisa ka ko kelena ala kana shi an shi ala kana shi nimisa nga ko kelena maintenant fora ko anga ko anteka se ka famia anga se ka jeunesse anga se ka ferñini ka franyon ka choga dollar réseaux sociaux in sans fait parce que au des moyens de communication or temba ka faden sagoya la yani ka mali kiboroya mali ko nganko emi ka kuna fonna se mogoma et de be faden sagoya la tu n'as même pas honte, vous n'avez même pas honte. Fon fembeke mali konna inaye a fenya na machi na te présent ga avantage la tebo na te sirigi mfaka avantage la tebo ni ministre de la communication m'a décidé ou bien ko même Mali de Tado c'est pour le Mali, c'est pour le gouvernement du Mali. Anga titi se ka fo anga télévision nationale là hein e ka baraka choni befle a befle et c'est mais ortemu ijija ambeta ambese nye kuma ni kanga teme wante kuma koni nene be amenyona wuli ki jo robe faso jo ina kosobe mi kanga nga fo population ana boa kalama ula boa kalama parce que uko qui sera beaucoup lubade c'est le gouvernement comment dirais-je là, c'est le gouvernement qui te paye nyado donc ode ato ninko nu alors que ni du ida balo na be adamade na be fon bolo ala kana ngulon flana quoi ala kana ngulon flana gouvernement malien système sigileme chuga mina ça dit aka gelo ka bara ere ke folo quoi parce que tout est bloqué là, tout est bloqué. It is a foi de taïrema. En nouvelle présentation là au Trakuluba où il y a fort Wartiam Keleolai. Ko Ibeka n'allait fin au tumbo sur Sisa ou Otikara. Donc ni Beka ou Boulola sont ou tu sais qu'à balo quoi. Ou tu sais qu'à balo. Aïe, bah c'était. Donc ni kibora dinde tumemulo ka fo yebi ka fo vraiment ambe nyoko bla en folo nala sona ma ambe se
la jeunesse malienne, le gouvernement du Mali, les députés, vraiment, aye sabali, wallahi, aye sabali. Mais nala sonama, nambe tambese, amana sera ɲɔgɔn na n'ala sɔnna ma ala tɛmɛ basi tɛ d'accord donc o de tun don an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la kɔfɛ allez merci bye